मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर न कुछ खौफ है न कुछ गम, वो जो ईमान लाए और परहेजगारी करते हैं, उन्हें खुशखबरी है दुनिया की जिंदगी में और आखिरत में। अल्लाह की बातें बदल नहीं सकती, यही बड़ी कामयाबी है। और तुम उनकी बातों का गम ना करो, बेशक इज्जत सारी अल्लाह के लिए है, वही सुनता जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का अनवान है औलिया अल्लाह से बुग़्ज़, एक रूहानी बीमारी। इस बीमारी की शनाख्त और इसके सद्देबाब के लिए आइए पहले कुरान से रहनुमाई हासिल करते हैं। अल्लाह ताला ने सूरह यूनुस आयत 62-63 में इरशाद फरमाया है, यकीनन अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ है ना वो गमगीन होंगे, ये वो हैं जो ईमान लाए और तक़वा इख्तियार किए हुए हैं। ये आयत वाज़ह ऐलान है कि औलिया अल्लाह अल्लाह के महबूब हैं, उनकी इज़्ज़त करना ईमान है, उनसे दुश्मनी करना कुफ्र की तरफ ले जाने वाला रास्ता है। तो अब निगाह डालते हैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका पर। सही बुखारी की मशहूर हदीस कुदसी है, जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी की, मैंने उस पर अपनी तरफ से जंग का ऐलान कर दिया। वली अल्लाह कौन है? वली अल्लाह वो हैं जो ईमान व तक़वा में पुख्ता हों, गुनाहों से बचने वाले हों, फ़राइज़ व वाजिबात पर कायम रहने वाले हों और नवाफिल के ज़रिए अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने वालों में से हों। इनसे दुश्मनी का अंजाम क्या होगा? इस हदीस में अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया कि उसके दोस्तों यानी अल्लाह के वली से दुश्मनी दरअसल अल्लाह से दुश्मनी है, और अल्लाह से जंग कौन जीत सकता है? यानी ऐसे शख्स के लिए हलाकत व बर्बादी है। इसी हदीस के आगे अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरा बंदा मेरा क़ुर्ब हासिल करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। मतलब ये कि अल्लाह ताला उसके तमाम अमाल में अपनी ख़ास नुसरत और रहनुमाई अता फरमाता है। आइए इस हदीस कुदसी के रूहानी पैगाम पर भी ज़रा गौर करते हैं। औलिया अल्लाह के साथ मोहब्बत व अदब ईमान की अलामत है। उनसे बुग़्ज़ या गुस्ताखी अल्लाह के अज़ाब को दावत देना है। ये हदीस सूफिया के मुकाम और मर्तबे की सबसे बड़ी दलील है। सोचिए, अल्लाह के ऐलान जंग के बाद किसी इंसान के लिए बचने की कोई सूरत बाकी रहती है? इस सिलसिले में सूफिया के अक़वाल क्या हैं? हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, औलिया अल्लाह की शान में गुस्ताखी दरअसल अल्लाह ताला की बारगाह में गुस्ताखी है। हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अल्लाह के वलियों का इनकार करता है वो गोया अल्लाह की रहमत के दरवाज़े बंद करता है। इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, औलिया अल्लाह के इनकार करने वाले लोग हकीकत में अपने ईमान को खो बैठते हैं, क्योंकि ईमान की बुनियाद ही मोहब्बत और अदब पर है। अगर दिल से कहूँ तो इंजीनियर मिर्ज़ा के बारे में बात तो नहीं करना चाहता, लेकिन पिछले कुछ सालों से उनकी वीडियोज़ ने उनको गुस्ताख़ औलिया कराम में एक मुनफरिद मकाम अता किया है, और अब गुस्ताख़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्ज़ाम पर ज़ेर हिरासत है। आइए इंजीनियर मिर्ज़ा के बेइल्मी सफ़र पर ज़रा रोशनी डालते हैं। आजकल मिर्ज़ा जैसे लोग तहकीक और इस्लाह के नाम पर दरअसल औलिया अल्लाह से बुग़्ज़ फैला रहे हैं। कभी वो मज़ारात पर जाने वालों को मुशरिक कहते हैं, कभी औलिया की करामात का इनकार करते हैं, कभी सैयदना गौस आज़म इमाम अहमद रज़ा ख़ान और दीगर बुज़ुर्गान दीन को तनकीद का निशाना बनाते हैं। ये सब कुछ इस बात का सबूत है कि उनके दिल में बुग़्ज़ औलिया बैठ चुका है, और ये बीमारी ज़ाहिरी इल्म के लिबाते में अंदर की तारीकी को ज़ाहिर कर रही है। फॉलोअर्स की तादाद पर इतराना उनका खासा है और नौजवानों को गुमराह करना उनका शेवा। भाई, हमारे तो 1000 साल बाद भी हज़ारों खुलफा, लाखों खानकाहें और करोड़ों मुरीदीन हैं, वो भी बग़ैर यूट्यूब चैनल के। ना वाईफाई, ना इंटरनेट, ना माइक्रोफोन। असल फ़र्क ये है कि यूट्यूब फॉलोअर्स
ڈیٹا پیکج ختم ہوتے ہی غائب ہو جاتے ہیں، مگر اولیاء کرام کے مریدین نسل در نسل قلوب میں زندہ رہتے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے مرزا صاحب کے فالوورز سبسکرائب کا بٹن ہے اور اولیاء اللہ کے چاہنے والوں کے پاس قلبی نسبت کا رشتہ۔ فرق صاف ظاہر ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کے فالوورز کا ہجوم بھی محض شور ہے، روشنی نہیں۔ وہ نئی نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے بار بار کتابی اور بابی جیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ الفاظ سننے میں شاید مزاح خیز لگیں، مگر حقیقت میں یہ الفاظ نوجوانوں کے دل سے اہل سنت کی محبت اور اولیاء اللہ کا ادب نکالنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ایک شاطر قسم کی چال ہے، ایک فریب ہے جس کا مقصد نئی نسل کو اپنے اجداد، ان کے دین اور اپنے اسلاف کے عقیدے سے کاٹ دینا ہے۔ آج کل مرزا صاحب مشکل میں ہیں کیونکہ جب زبان دراز ہو جاتی ہے تو وہ مادر پدر آزاد بھی ہو جاتی ہے، پھر شاید وہ نبی اور ولی کا فرق بھی نہیں کر پاتی۔ انجینئر مرزا کی حضور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلامات پر جلالی صاحب کا فتوی رضویہ اور دیگر علماء کے فتویٰ کی روشنی میں دیے گئے فتوے نے مرزا صاحب کو پابند سلاسل تو کر دیا۔ اب قانون شاید اپنا راستہ لے گا، پھر جو ہوگا وہ صرف دنیاوی کارروائی نہیں بلکہ آسمانی فیصلے کا عکس ہوگا۔ یاد رکھیں، جب کوئی اللہ کے ولی کی توہین کرتا ہے تو اللہ خود اس کی بے عزتی کا سامان پیدا کرتا ہے۔ وہ دنیا میں رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں اللہ کے غضب کا شکار بھی ہوگا۔ یہاں اہل سنت کے لیے پیغام بھی چھوڑنا چاہوں گا۔ اے اہل ایمان، ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء اللہ کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان کے آستانوں سے وابستہ رہیں، ان کے کلام اور تعلیمات کو پھیلائیں۔ یاد رکھیں، اولیاء اللہ سے محبت ایمان ہے، ان کا انکار یا ان سے بغض دل کی بیماری ہے۔ مرزا صاحب کے خلاف FIR دراصل اللہ کے ولیوں کے حق میں آسمانی مدد ہے۔ یہ ان کے بغض اولیاء کی سزا ہے اور اہل سنت کے لیے یہ سبق ہے کہ وہ اپنے ایمان کو اولیاء کی محبت سے مضبوط بنائیں، کیونکہ یہی محبت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کا ذریعہ ہے۔ انجینئر صاحب اور اولیاء کرام کے درمیان کچھ مکالموں کا تخلیاتی تبادلہ کبھی کبھی میرے ذہن کو کچھ یوں گدگداتا ہے۔ مرزا صاحب، میرے پاس YouTube کے لاکھوں فالوورز ہیں، اولیاء اللہ ہمارے مزاروں پر تو وائی فائی بھی نہیں، پھر بھی ہر روز لاکھوں لوگ کنیکٹ ہو جاتے ہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں، میری ویڈیوز پر لاکھوں ویوز آتے ہیں، اولیاء اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ہمارے عرس پر تو اتنے لوگ آ جاتے ہیں کہ ڈرون کیمرہ بھی فریم میں نہیں لے پاتا۔ مرزا صاحب کہتے ہیں، میرے فالوورز کمنٹس میں میرا دفاع کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ اس کا جواب کچھ یوں دیتے ہیں، ہمارے مریدین نے جانیں دے کر بھی عقیدہ بچایا، کمنٹ سیکشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ مرزا صاحب پھر فرماتے ہیں، میں لائیو آ کر سب کو جواب دیتا ہوں۔ اولیاء اللہ کا بہت خوبصورت جواب، ہم تو صدیوں سے آف لائن ہیں، پھر بھی دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔